Nako si catat badungani. Nah saudaraku, keluar set pamangan. Aman nimbu, kalau abang ingin menyapu, jangan disapu halaman orang. Kalau abang betul cinta padaku, janganlah mau diraih orang. Manimu, may dalagalah dapat mau diranya. Ipudun mati ya mah. Natalpok ang gibulong ni Salim Batu, nitalpok di paya-paya. Pandok ko ni Bayo Datu, ako na para menyaya. Naingot ko na sa tonay sa tamar sikola. Sabi mo na isuuan, nabe, ketanim mo, ketama, buko sabit mo, ketama, tujayanin mo, tujayama, tujulunin mo, tujuluma, ahanin mo, ahama, olanin mo, olama. Kau belum mengenal sifatnya. Dua anak sarsarma. Si Raima. Nau sayang kondai nang. Dung dua anakmu marsarak kamu adong ay adong uma anak seperti yatim piatu. Tinggal kopung nama bayar. Ang gopungon wa pematong bukuk tu ikan martukot bayar. Ang tinggal kot koma. Popumi, popuni ay. Anak ni kita kupiari hindi ito lagi ay saat kita danggi ugo bang tambi mudanggi saat kita anak Muhammad itu lah opunya ya sejarah di day sonde buku na opuni anggo tinggal ku anakmu berarti anda sudah di atas binatang pero meninggal ku anak urut opuna dia tagina dia alak pena marsarak lang eda iba to ining anak bor lo anak mi dat bau pada si rasa bau dia niya kudang lu samui pala marsarak dinding anakmu udah tinggal kot lu baya yo pui ye na to bang mar amal patulan ni maninggal do ma petion ibet ko banton itari mo ya dei tay dia matong baya tobak paturi paupu madana kon bay sikola kala sada SB tinggal kon ko ke bay sikola tel pang pakotuk ni baju na pe hiling saraw mesliting na nadong talak din na sumabang do lalu tu sikola itong baya isa peguron asan di lamang niya ay ibu niya aso tel pakotuk ni baju sarol madong talak resliting na wida nadong atuliaw ibu niya itong baya boy dia lah umakmu ambakas ayahmu yang buat bolu jadi so tinggal dotopu sip gurna terjawab ya apa opu ya sudah pature nih umia natar pature ya sonon bahas sikap ngelak masyarakat tiga meninggal kun anak nia sebentar manuk saja manuk igang di turbinya iba na sodong akal kau tinggal kun anak minam boru nong ben bay ni pala marsarak bolusoni jinjing anak on mapala inda matang iba na marumah tangga morokon palagit kawin kenali sifatnya dulu ulang saran nalupat wajar ko masih tetapan dot bayo dago dokon sifatmu si dokon sifatnya masih potuan sifat tiba asal apa dok nono kiba audanggi on mamodelku marunga bisitel dokon bakas danggi on ng masalah tampan on ma para ison ma kira-kira na cocok putus kon ma dungigit ku marsarak tumbilang dito lang marsarak mangolu maka na parsajari sifat upar sajari sifat marsudo ko na sifat kita anggi ulang marsarak kita tu kinitong andalan jawab anak boy biasa nang godabor sini palan-palan deh tema nyotot jadi mabang hidup ko nang kalau sifat dan semangat ya nih dia yang godabor awang sifatku nahebatan biya abang jabat busaraw na mangamuk may mangatyo paduana manataw to kinirok perbadaan ta masalah di bakasan ulak pa amang-amangaw awamang kumi perkuranan do nda cocok ulalay jadi maabang abang pentong marti abang sifat bubia sifat muro ko subege
Mana tuh kinerap kita jadi bang dong permasalahan marbade bagasta ulang maco patubang ro tenju tahu dah bang. Atong abang dukruton mau murku na aja tenju ayak wau le tong bayar. Ni batar sifat talak manom ulang sodik salagi menenjui mah. Wana tar perusahaan nari, jokal ku sanari. Tenju subatas nang. O tenju mah. Nggak ada burung sih. Nah ibu tu ya tamatan esada anak burung. Adong ham sabtenju 5 juta. Tenju non, tenju mah tenju. Ini nggak ada baru. Tenju alak lain. Sakana sebatas 10 juta dia. Ulang mau coba tu menenju dah. Adong ham sanari. Coton 2 kali mandapot. Nang uday mandapot efek 10 juta rupa malung dapot ya bayo di Oppo tinggal koderet ikenari do sifat nai jolo au sifat kuanggi mengarti oning bayo biar abang ulang ala pala pau tulo arubo to dalam mulang dia to apa abang get kutukinai palarap kita pindah-pindah pasar do ulang simpang gambir saja sasakali itu panyabungan ibadanggi apa tengorap kita mengerti sifatku ulang gule-gule jauh paria-paria pitulo ade marsi botuan sifat on madapur nang sebelum melangkah untuk jenjang pernikahan ang ngurung sarwa iba on mana taboy palutobak-tobang salak disibak kuah garison tu pasar sigalangan mul sapokan ibadah 2 tercapai na diang anangan ini nomor rumah tangga maka kita harus mengenal sifat maka mohon maaf tu kaum ibu jolo ulang oleh orang jauh to petuson kajion adong ada boru sifat na orang na so bisa menjadi istri on mabo anak gadison anggun adong sifat mu iboto kusono nono mo na bisa menjadi istri on penangurang ngosong sifat na udah ipaulak udah doy binasurong do yakin sifat nono mo non ukai sada-sada aja lolo kita bahas Ramadan. Nah pertama sifatnya dabor na so bisa menjadi istri Nabi bersifat annana on bahasa Rasulun bahasa Nabi ton bahasa hadis ada annana guru sifatnya dabor na suka mengeluh detarpakion suka mengeluh namulak dongon bataingan mamasuk sakayan los mamayak ko na saken basuran itoro jolo bangasi siru pada alak den jugju dopak sama nasa tao na pamakul abit na sakaya ni ningalak leon nay botora ko na masa leksoso ni bakason buah na masa itong lubotoy alak si bangun maroma si batu bata batoy mambangun malay ang wita dere kon mapanyakit bingkay panyakit bingka gornya kyo marin horja musen ang uda simpang perlojong silojong ada teh jadi mulak ko ni maroma inda tukusan mande mes mamayak ko na pa nasa tak mamayak ko inda sa tukusin yang lain maci da baulukku bo muto na motor inda pokoknya maci bo kita marubat tu siregaran au si mantari siregan na perlu marubatnya bo biar pamboto kusoni tayo sodokolnya nakin kia merin horjakan 5 ami saudura da bona mari horjai au mana sodong gonjong rupiah na seboto kon pesiboto salak di sigumuru gadison tu pasar jongjong tarsirin bacitu no sodong lepe gonjongnya nda si pakion suka mengeluh ada bor aduh sada yang kedua bersifat manana ade suka mau kitukit ulak ko mau kitukit na udah ibarat na bahason coba jalan ukit bakas minang natal kali on madu anak wina yoban udo tu pasar jong na malap sayur manyogot turun siya na honday tartolo meter siya ipakulikot ko mabayo bola tu bas tung marsapa ya kumaris na ade tadi mo nanak kinin upataw tu pasar jong turun ko siya na honday ano ide ipakulikot ko bayo isa din niya hidaw mantan ko waktu sekolah SMA nya. Kalau ku cari-cari tuh mantan bilangan deh.
Ingat malagu yun loh. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Ini mudah mah. Ulang kiti para maraan deh. Dapat ko alak na fogos, marutang do pemahar sa jutanay. 4 bulan 5 bulan madu do perupa. Do ito pala puli kamari magkuring bayaon. Aw dang irong persak kunya. Per asaknya abang lah temarap may dapat madapotabang maaw niya. Dia sonda po ada munggi. Awak na suara aw itinggal ko ina kuna tinggal menek niya. Dungi utang ko sa tanay mahar jo. Di bahan pikiran na bojaw. Gara-gara marsa maabang. Oh lo, mulai berginon lunas menakon bayar be. Maaf. Boto lu tahu siya di rupa marbada muka mula. Nalawati mahar sa tanay pilos. Bayar. Meron ko suka mau kitukit. Nasi pakio ni. Nomor 3 ada bonus terpakai bersifat hanana. On sudah marnanon hanana manana hanana marngot ngot. Hanana seorang perempuan yang mengidolakan nama laki-laki lain dalam hati selain suaminya. Datar pakio. Adong sonison na soni. Hindi dong kan? Lima. Hindi sepaki udah. Nomor 4 bersifat haddako. Adi haddako boros. Alak alay ni ba namang gusto pilak na marbola do ba ya? Ilet 200 per pocket tos. Ilet 500 tos. Ilet 200 tos. Ilet 1 juta. Hindi dong mamikir pa cokot aduan. Hindi si pakir ko ng uda. Suni model na. Malam at toko mancatur nada. Ulang ariar bari kami sebaya. Sadiero. Ternyata biado malam mancatur. Cokot kurang siat ala aleni ba? Udan toluari, na bisa mangguris. Maluh mancatur. Ublang maboros tola. Kon bayar orang yang sampai alale. Uma Linda. Deh. Dia may pengmilik manusia air tahu. Pengnya dia pelang abaya. Dia natuleng dia bayar tulas lumalimbang. Peng natuariani. Oh lo. Le bayar. May peng saja manu bayar marpoken. 700,000 do. Oh, nalong mata na pala titik na abis do may pengi. Malo yung mabeng LPG na. Atu si atu sana. Atu. Ang bay unduk so bayaman na yung sadyo may sukod. Hindi sifat ko nalak na boros. Kelima, bersifat baroko. Ahli baroko guru lain di bibir. Lain di hati na terpacu. Anggo tuluar amana paten pamakena lewat digangin ay tanda alak jirin-jirin na isang isiro kakaanin doon yung manis si Rames day niya banjar tau daw sang kada buru camat to antik pamakalete na gicat doma apal gicuna tanggi bahas amana dur Anda berhias untuk siapa? Untuk suami atau orang lain? Aso tudur paten pamakem palibahas cuek ko. Kung ibagas diindas karena pakai nama suak tatiak. Ini gini om juga sih kayak naik suri yang gua ubah roy itu tuh. Satu kemurat anak lagi bayar. Umak Riania. Hari ini kalau ibasone ya selangi pamakin saja beruang. Senang roi bagasonya. Tene bagason dah, mungkin beda bu. Kita tapi muka budak nya mungkin. Mukul kita pula mukul elak lagi mutung roi bagasi. Oh lo ini tunggu pamakum daster mungkin masuk tu katiakna. Obuk mujabak-jabak naik suri uak mu baru ini tutung dolala. Kus langsung tinggi basutani be bagason. Sip ko si mana po do sohonya mungkin. Terpakyo.